السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا. بسم الله الرحمن الرحیم. اس بار ہم نے پڑھا 21 to 29 briefly. ہاں اس میں کیا آتا ہے؟ اشرولنا ہو گیا 20. اشرولنا طالباً، ایک طالباً اگر مذکر ہے تو پھر 1 2 3 4 یونٹ والا اس میں الگ سے آتا ہے معطوف، وہ عطف کے ذریعے آتا ہے. واو ہو گیا عطف، کیا بنتا ہے؟ ثلاثۃ وعشرون طالبا، سپوز 23. اربعۃ وعشرون طالبا، خمسۃ وعشرون طالبا. This is 23 to 30. 21 22 چوسن سیم جنڈر، طالباً واحد، طالباً اثنان. اب یہی ہے کہ اب یہ کروا رہے ہیں ایکسرسائز. اقرا ما یلی، read the following. ثم اکتبہ then write it مع کتابت الارقام with the writing. کس نے؟ کتابتن، یہ مصدر، کتب یکتب پر مصدر، کتابتن، کتابت الارقام، writing of the numbers. Writing of the numbers here is مضاف مضاف الیہ. کتابت الارقام، ارقام کیا کو؟ ارقام is رقم کی جمع. یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. کتابت الارقام میں کیا مضاف مضاف الیہ مریم؟ مضاف مضاف الیہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ کہتے ہیں ناؤنز کے ساتھ. means ارقام از ناؤن، کتابت از ناؤن. کتب یکتب. what is the name of this action that is happening? Kitabatun. Kitabatun. This is, what is it? This is a noun. Writing, as is evident from the do pesh it has at the end. Writing. Writing is the name. It's a noun. Name of this action that is happening. Writing. Don't you see the writing on the wall? But kataba is he wrote. It's an action. Yaktubu is he will write. So the name of the action is writing, which is an ism, a noun. That is why we have kitabatul arqami. With the writing of the numbers, al-waridati, yushatnat, al-arqam, والدہ ہو گیا جو مینشن ہوئے ہیں، آئے ہیں، فی ہی اس میں، ان دوز میں مثال کن اکرم آئے بھی، ٹھیک، بالحروف، with words. اچھا، کتابت الارقام یہ شورس مجرد. فی الشہر کیا چاہیے؟ عشرون، ٹھیک، 20. و بے پوچھیں یہ کیا چاہیے؟ مذکر کے مؤنث ہے؟ مذکر. یومن اس لیے یہ تسعۃ، تسعۃ و عشرون او ثلاثون یومن. Understand? تو فرسٹ یو سے دا یونٹ لکھتے بھی ہیں نا، پہلے یونٹ پھر لکھتے ہیں 10. تو
تسعة وعشرون أو 30 يوما. ठीक. In a month there are 29 or 30 days. ठीक. Remember, في هذه الحافلة, in this bus there are क्या शुमारिम 5 وعشرون راكبا. راكبا means passengers. 5 وعشرون راكبا. ठीक. Okay. جاء اليوم. جاء means came. What is جاء? جاء means dash came. If there is a file in the sentence, take, then that will be the file of came. If there is no marfu thing in the sentence, then it has to default to he came. Jaa is base verb. ذهب ये फर्स्ट वाला है. इसमें क्या होता है, या तो फाइल मुस्ततिर होता है, हिडन होता है, या सेंटेंस में मरफू हालत में होता है, कहीं पे पेश वाला जो भी वर्ड होगा. ठीक. तो so we'll say, to start with, we'll say dash came. So this dash can either be present in the sentence, then we'll say Amir came, Tulabun came, whatever. Or if there's nothing there, then we'll say he came. Okay. Ja al yawma. Al yawma. Yawma is what? Today. It's depicting the time. When are they coming? The time of their coming. So this is going to be mansoob, because anything that indicates the time, okay, that will be having a fatha. Ja al yawma. क्या शेयर 2 तो बेशक 2. इथनानी 2 وعشرون. اثنان وعشرون طالبا جديدا. So who is doing the work of coming? Who is doing the work of coming? No, 22 are doing the work of coming. 22 are doing this amal. So اثنان وعشرون. عشرون is the file of this. اثنان وعشرون are the file of Ja. Okay. Today 22 students, new students came. Next करो في هذا الكتاب, in this book, क्या शो 1 to 2. واحد وعشرون درسا. واحد 20 convert करो ये. वो واحد وعشرون درسا. ठीक. واحد وعشرون. واحد وعشرون كده. ठीक. هذا الملعب, this ملعب, this playground. هذا الملعب, this playground. هذا الملعب, this playground. مبتدا شو بدل ايش خبر. sorry. طوله, this playground. طوله هو को कुछ कैसा هذا उसको या मतलब उसको. طوله, its length is 8 and 20 meters. وعرضه, and its width is 4 and 20 meters. هذا الملعب طوله, पहले सही क्या मीटर शो मुज़क्कर, इसलिए ये मोनस. ये क्या शा ثمانية وعشرون مترا. وعرضه رابعة
سابعة وعشرون 20 مترا. اچھا وہیں باقی ربی آپ کرو نیکسٹ. كم كيلومترا المسافة بين المدينة والمطار المسافة بينهما 23 كيلومترا. کیا کو How many kilometers is the distance between the city and the airport? بین المدینتی والمطار سٹی اینڈ ایئرپورٹ. The distance between them is 23 kilometers. 23 kilometers. ثلاثة یہ ثلاثة یَتھ چھُ آسان دُپیش تُن وعشرون. ٹھیک ثلاثة ٹھیک بیٚیہِ مطار گوٚو ایئرپورٹ بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز کیٛاہ کِلوٗ میٖٹرن المسافہ گٔے ڈسٹینس کلو میٹرن. ٹھیک شبجا جی آپ کرو یہ والا. هذا الدفتر طوله 28 27 چاہیے سینٹیمیٹر. This office کاپی the length of this office is فائل اور کاپی. sorry file the length of this file is 28 centimeter. 27 ہے یا کیا بناؤ 27 ورڈ کیا گو کیا ہوا سبعۃ لها 7 ابواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لها 7 وعشرون 27 لها 7 ابواب 7 ابواب 7 ابواب کیا گو 7 doors. ٹھیک 3 to 7 کیا چھُ آسان یِم زٕ چھِ آسان مضاف مضاف الیہ. یہ چھُ آسان پلورل یہ چھُ آسان ییٚمیُک اپوزٹ. ٹھیک اگر مذکر آسہِ یہِ آسہِ مونس. لها 7 ابواب کتھ جہنمس چھِ 7 دروازٕ. قرآن لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جو میں ایم سی آپ کا ایم سی سیونس. ٹھیک تعمل ما یلی ponder over the following. مبکرن کیا گو ارلی. متأخرن کیا گو لیٹ. متأخرن حمزہ خا اور را. This is a root that denotes another. ٹھیک another. آخر کیا گو آخر گو آخرون گو another. اگر دمو زیر خاص اگر تھو آخرون کیا گو لاسٹ. آخرون means another. آخرون means last.
ٹھیک. أمي بتشتغل متأخرا بقول ليك يكتشفونس آخرس أخرى أخرى يكتشف آخرة. ٹھیک. آخرون go another. آخر go last. آخرون go مونس أخرى. آخرون go مونس آخرة. ٹھیک. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير لك من الأولى. ٹھیک. آخر کیا گو؟ آخر کو another. آج گو اخرى. ٹھیک. خیر ہو گیا بیٹر. اخرى کہاں پہ ہے؟ اخرى ہے کہیں پہ؟ اخرى لکا کیا ہوگا؟ لکا ہو گیا. لکا ہو گیا فار یو. لکا فار یو. آخرت الآخرہ دا لاسٹ. دا لاسٹ بولتے ہیں آخرت کو. یہ ہوگی دنیا. آخرہ الآخرہ اسپیسیفک لاسٹ. دیٹ مین لاسٹ آف دا ٹو. آخرت بولتے ہیں مرنے کے بعد جو کچھ ہوئے گا اس کو الآخرۃ بولتے ہیں. ٹھیک. And the last and the والآخرۃ اینڈ دا آخرت خیرون is better لکا for you من الاولا than the first. اول ہو گیا فرسٹ. اولا ہو گیا اس کا مذکر. یہ مونس. اولا ہو گیا جیسے آخر کا بنتا ہے اخرى. اول کا بنتا ہے اولا. ٹھیک. اچھا آخر سے بنتا ہے متأخرن. متأخرن. متأخرن ہو گیا لیٹ. لیٹ. مبکرن ہو گیا ارلی. ٹھیک. اچھا پڑھو یہ آسم بنی. ذهبت إلى المدرسة مدرسة اليوم. يوم ذهبت إلى المدرسة. مدرسة مدرسہ اور مدرسہ کی سپیلنگ سیم ہے مگر یہ کنٹیکسٹ سے پتہ چلے گا یہ کیا ہے. مدرسة اليوم. مدرسة اليوم مبني. یوم. یوم یہ ٹائم لکھا تھا نا. مبکرن. ہاں ہاں مریم پڑھو. ناؤن مگر اسپیشل ناؤن ہوتا ہے نا. ظرف. ظرف کیا دکھاتا ہے؟ ٹائم. جیسے الیوم ارلی. ارلی. ذهبت الى المدرسة. school early today. مم. ورجعت رجع إلى البيت متأخرا. متأخرا. ورجعت إلى البيت. And I returned to my house. بيت هيكل بيت. إلى البيت
इला से क्या लगता है, लेकिन ये है ना, क्या है, क्या कहते हैं, क्या है? जिस पे काम नहीं, जिसपे काम हो रहा है। नहीं, इला नहीं नहीं, हाँ, इस पे कौन सा काम हो रहा है? हाँ, रजा तो ये इला है ना बीच में, हो गया सिंगल वर्ड, जब होगा तो वो मफूल भी होता है, इसमें इला है ना बीच में। and I returned to the house late. रबी लाभ करो। ذهبت الطبيب सेकंड ذهب सेकंड छोड़ो। ذهبت الطبيبة ये थर्ड तो सेकंड करो। ذهبت ليلى हम्म, إلى الجامعة متأخرا. वेरी गुड। Laila went to the university late. मुतअखिरन लेट हूँ। जैसे पिक्चर जी आप करो। ذهبت الطيبة اليوم إلى المستشفى مبكرا مبكرة मुबक्की। مبك- مبكرة. ذهبت الطبيبة أشفائل الطبيبة ليش مونس. ذهبت الطبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة. क्या को The doctor went today to the hospital early. مبكرة. كيف يسمى زبر كيف يسمى مبكرة يا متأخرا كيف يسمى टाइम ظرف يقول ظرف كذا टाइप ظرف زمان ظرف مكان زمان goes time مكان goes place هاي من يسمى زبر. كون make جملا sentences مستعملا using الكلمات الآتية the following words. دائما क्या को always. ذهبت إلى المسجد دائما I always go to the masjid. أحيانا sometimes. कौन बनेगा أحيانا का word. أحيانا ذهبت إلى المدرسة اليوم أحيانا. اليوم हो गया आज. You go to the school. You went to the school today. ذهبت إلى المدرسة أحيانا. ذهبت क्या को you went كن ذهبت ही what is better ذهبت you ذهبت is ठीक ذهبت better करो ذهبت إلى المدرسة أحيانا I go to the school. ठीक متأخرا. متأخرا متأخرا हो गया लेट. رجعت إلى السوق. رجعت إلى रजा के साथ मीन आता है. You return from you don't return to. यहाँ पे कैसे यार إلى कहाँ करे रजा तो इलल बैत. हाँ you can return to also. ठीक है रजा तो بيت متأخر. متأخرا خيرا क्या जी साथ पर रजा तो इलल बैत I return to the house متأخرا. ठीक गुड. पर मर्रतन उखरा क्या को another. मर्रतन क्या को मर्रतन को टाइम मर्तबा चांस है आपको उसमें another टाइम. अभी इसका बनाओ मर्रतन उखरा. اقرأ القصة مرة أخرى. इकरा इल किस्सा था. इकरा क्या फिर
اقرأ کو مشون امر. I read the story again. So اقرأ. اقرأ go read. شو امر. قلنا امر ذهب يذهب اذهب. كان شو قرأ يقرأ اقرأ. اقرأ تشتيك اقرأ القصة مرة أخرى. read the story once more. اگر مش ون I read the story تیل مش ون اقرأ قرأ يقرأ اقرأ. Difference. اقرأ means I read. اقرأ means read. الكلمات الجديدة new words دائما always أحيانا sometimes مرة أخرى another time مكتب library مكتب مكتبة مكتب library ها مكتبة क्या को table عامل वो worker उम्माल हो गया आमिल की जमा तूलन क्या हो गया Length, अर्जुन क्या हो गया width, अर्जुन क्या को width زمین हाँ तो वो ये तो वो الأرض بشمان حمزة اچھا Yeah. earth earth تقول أرض ما قلت بشمان حمزة أين سجوس أرض شو أنت أكو أين سجوس شو ما أتكش ولا أرضه का क्या को का पता है किसको क्या होता है का होता है लाइक का आर समाई वल अर्दी क्या को अर्जुहु का अर्ज समाई वल अर्दी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम It has the weight. अर्जुहु क्या को is का अर्ज समाई वल अर्द It's like हम्म, the earth and the sky. अर्जुस का अर्ज समाई वल अर्दी Earth and the sky and its width is is like the width of sky and earth. Its width is like the width of the sama and earth. ये क्या मीट width है? हाँ इसे जानते हैं आई की जानते हैं जिक्र करना वाला था पता ना अर्जुहा अर्जुहा चुका है अर्जुहा का अर्ज समाई मला जानus शुमोनस क्यों जमीन और आसमान आसमान पता है कितने हैं आपको पता है कितने आसमान है एक आसमान दूसरा आसमान के लिए एक मील नहीं ये अगर एक डेजर्ट है और ये एक रिंग है ठीक है ये अर्थ है ये रिंग और ये डेजर्ट जो है ये फर्स्ट स्काई है ठीक फिर इस फर्स्ट स्काई के अराउंड सेकंड स्काई है फिर ये जो फर्स्ट स्काई है एज कंपेयर टू दिस सेकंड स्काई दिस इज अ रिंग इन द डेजर्ट so what does earth become as compared to first sky second sky nothing then there is a third sky the width of second sky with respect to third sky is a ring in a desert. This all goes up to 7 skies. Hello. Then there is Allah Ta'ala's kursi. What is kursi? Kursi is what is in front of the earth. जो अर्श के सामने होता है जिस पे पैर दैट इज कुर्सी ठीक है कुर्सी टू 7 skies is a ring in a desert. Understand? इतने स्मॉल है अल्लाह ताला बोलते हैं जन्नत की क्या है वेट का अर्ज समाई और अर्ज ठीक कितना बड़ा है ये जन्नत बहुत बड़ा है
मसाफतुन क्या होता है? Distance. किलोमीटरुन क्या हो गया? तारा Kilometer. लगभग हम चीन के जैसे होंगे ठीक है, क्यों से लिखा? कुछ देखेंगे भी हम डॉट जैसे सेंटीमीटरुन, वो सेंटीमीटर, मीटरुन वो मीटर, अमिला वो he worked, अमिला he did, अमिला फ़अला वो again he did something, रकिबा he rode, रकाआ he did रुकू, सजदा he prostrated. ठीक, का मतलब रकीबा रकीबा he rode, राकिबुन हो गया ना पैसेंजर, सवारी करने वाला, रकीबा हो गया उसने सवारी की, he rode. ठीक, पगा इंशाल्लाह 7 o'clock. Inshallah.